expecting us. Look, what do you think? Film dibuka di sebuah pelabuhan. Di sini kita diperkenalkan dengan dua pasangan yang baru tiba untuk berlibur di kapal mewah. Mereka disambut oleh pemilik kapal, seorang pria bernama Gary. Yang pertama turun dari mobil adalah Jack bersama istrinya Jennifer, lalu disusul teman mereka, Gail dan Bill. Mr. Madsen. Call me Jack. This is Jennifer. Hi, Gail. Hi. That's Bill. Saat Jennifer dan Gail berjalan santai di dermaga, perhatian mereka tertuju pada seorang pria bernama Manuel yang baru turun dari kapal. Ternyata, Manuel adalah salah satu kru kapal tersebut. Malam harinya semua berkumpul di ruang makan kapal untuk makan malam. Manuel bertugas menuangkan wine ke gelas para tamu. Jack yang sudah mulai santai dengan alkohol di tubuhnya menawarkan minuman keras kepada Manuel. Tapi dengan sopan Manuel menolak. Sedikit canggung tapi ya udah, makan malam lanjut seperti biasa. Tough day on the docks, huh? Senorita busting your balls. When you have a shot, have a drink. Setelah makan malam selesai, Jack dan Jennifer sudah setengah mabuk dan langsung menuju kamar mereka. Dan ya, mereka langsung berbuat hal yang gak boleh ditayangin di YouTube, nanti aneh kena banned guys. Sementara itu, kasihan Manuel, kamarnya tepat di samping mereka dan dia cuma bisa mendengar segala soundtracknya dari balik dinding. Fix gak bisa tidur. Keesokan paginya, suasana langsung berubah. Jack terlihat kesal karena pesanan birnya nggak kunjung datang. Dia pun mengeluh ke Gary. Gary lalu memanggil Manuel ke dapur dan menegurnya karena dianggap lambat. Manuel, you've been waiting for like beers for like 20 minutes. Thank you. Guy's got a lot of attitude. I'll take care of it. Manuel merasa direndahkan, harga dirinya kegores, bisa dibilang tersinggung level internasional. Karena emosi, Gary menyuruh Manuel turun dari kapal. Anehnya, Manuel langsung mengiyakan. Tapi sebelum pergi, dia melempar serbet basah ke atas kompor dapur yang masih menyala. Dan tanpa mereka sadari, dari situlah bencana dimulai. You're messing with him. I can see it. He's the one who's... Look, if you can't handle it, you're out of here, okay? Fine. Sementara itu di luar, Jack dan yang lain sedang santai mancing, ketawa-tawa, nggak tahu apa-apa. Sampai tiba-tiba asap hitam keluar dari dalam kapal. Api mulai menyebar dan dalam hitungan menit, kapal mewah itu terbakar habis. Semua panik, mereka terjun ke laut, menyelamatkan diri seadanya. Got him. Stay here. Setelah kapal terbakar, mereka semua terombang-ambing di laut, terpisah satu sama lain oleh ombak dan gelapnya malam. Pagi harinya, kita diperlihatkan Jennifer yang terdampar sendirian di sebuah pantai. Tubuhnya lemah, basah, dan kebingungan. Melihat sesuatu mengapung di air, ternyata itu adalah mayat Gary. Jennifer panik, berusaha menariknya ke darat, tapi ya, namanya juga sudah tenggelam duluan. Nggak ada yang bisa ditolong lagi. Wassalam. Tak lama kemudian, Manuel muncul dan membantu Jennifer. Akhirnya, tinggal mereka berdua yang terdampar di pulau kecil itu. Bayangin cuy, terjebak di pulau terpencil, nggak ada sinyal, nggak ada makanan, cuma ada kamu dan istri bos yang cantik and aduhai. Godaan? Ya pasti dong. Night. You kept me warm as well. So how long do you think it'll be before they come looking for us? Manuel mulai bertindak. Mereka membangun pondok sederhana dari kayu dan daun kelapa. Manuel yang banyak bergerak, tebang pohon, bikin atap. Kadang dia ngajak Jennifer berenang, santai di laut, bahkan sesekali menggoda dia dengan gaya halus-halus menggertak. Tapi Jennifer tetap teguh. Dia masih mikirin suaminya Jack. Meski kesal, meski trauma, tapi rasa setianya belum hilang. Take a swim before it gets dark. Make you feel better. Leave your clothes on the beach. You don't want to be sleeping in wet things. Come on. There's nobody here. Were you a virgin when you got married? For your business. Oh, I see. So
Saat berburu lobster di tepi pantai, Manuel menemukan sosok tak asing terdampar di antara batu-batu karang. Tubuhnya penuh luka dan lecet. Itu Jack, masih hidup. Tanpa pikir panjang, Manuel memanggul Jack dan membawanya kembali ke pondok. Ketika Jennifer melihat suaminya masih bernyawa, dia langsung menangis lega. Senang bukan main, akhirnya harapan muncul lagi di pulau itu. You know who I am? Jenny! Jack! Jack! Where you been? Where'd you find him? Jennifer bahagia bukan main karena suaminya kembali. Jack masih lemah, jadi dia beristirahat di pondok, sementara Manuel dan Jennifer pergi ke tepi pantai untuk mencari ikan. Don't do that Thank to you. me, baby. Thank you. He's sleeping. Saat Jack bangun dari istirahatnya, dia melihat mereka berdua bersama. Dari sinilah, rasa curiga mulai tumbuh. Tatapan Jack berubah, bukan lagi rasa syukur karena selamat, tapi rasa takut kehilangan. Anybody ready for some hot breakfast? Light the fire. Well, I couldn't catch a lobster. Which two sticks did you use? You cheat! I knew it. You're such a... But you two have been very busy. Go ahead. I'm gonna take a swim first. Siangnya, Jack mencoba membelah kelapa, tapi malah frustasi karena nggak bisa belah. Jennifer datang menghampiri, mencoba menenangkan. Jack menanyakan sesuatu, kacamata yang dipakai Manuel. Dia merasa aneh, seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Jennifer tetap berpikir positif, mencoba menepis kecurigaan suaminya. Tak lama kemudian, Jack memanggil Manuel. What are you doing? Get the mature ones if you want them to be juicy. Wait, goggles. I mean, the boat's on fire. He has. Maybe he was just glad to see it. How'd it go? The water's too cloudy. Dengan nada dingin tapi sopan, dia bertanya soal hasil tangkapan ikan. Lalu tiba-tiba Jack bilang, Why didn't you take her with you? I don't want to go. Is that okay? Bring back a lobster. It'll be better than okay. Jennifer sempat ragu tapi akhirnya ikut. Sebelum pergi dia cuma bilang, Because Zorro here is for me. Maybe I can weep for them. Oh, I've been here 2 days longer than you. Quit busting my balls. perburuan mereka berhasil. Dapat lobster besar, tapi saat kembali ke pondok, api yang dijanjikan Jack nggak dinyalakan sama sekali. Udah gitu, pondok yang Manuel bangun dipindahin Jack seenaknya. Jennifer kesal. Jack mulai meledak. Dia menuduh Jennifer mulai suka sama Manuel, tapi Jennifer langsung balas. What did you do, Jack? He wasn't needing them. You smoke cigars, Manuel? There's plenty left. No. We can take the dinghy. What's the matter with you? You shouldn't have moved the hut without discussing. You like him, don't you? He saved my life. He saved yours as well. Yeah, but this is different. Nothing happened in your head. You're making it. Di titik ini, jelas kalau Jack kecewa, tersinggung, dan takut kehilangan istrinya. Kalau kita lihat jujur-jujuran, ini salah Jack juga, tapi ya namanya suami, ego itu nomor 1. Pacaran aja bisa cekcok, apalagi kalau udah terdampar di pulau bareng laki-laki lain yang jago cari makan buat istrinya. Setelah pertengkaran dengan Jack, Jennifer mendatangi Manuel. Dengan nada pelan dan sedikit rasa bersalah, dia berkata kalau dia minta maaf atas kelakuan suaminya. Jack menganggap mereka berdua punya hubungan, padahal nggak gitu ceritanya. Tapi yang bikin kaget, Manuel malah jawab serius. Jennifer langsung panik. Can't hear us from there. He's being silly. He thinks we're having an affair or something. Maybe we should. Don't even joke about it. Tak lama kemudian, Jack datang, tapi makan damai itu cuma bertahan beberapa detik. Jack langsung menatap Manuel tajam dan berkata, See, now we're both armed and dangerous. You know, Jack, What are you gonna do about it? you really want to fight me? I want. Just stay the Fuck away from my wife! dan pertengkaran pecah. Suasana jadi panas lebih dari bara api yang belum sempat dinyalain dari tadi. Jack marah, Manuel nggak mau kalah. Kata-kata naik, ego meledak, dan sejak saat itu, pulau kecil itu berubah jadi arena perang dingin antara dua pria, dan Jennifer terjebak di tengah-tengahnya. That doesn't mean I didn't think about it. You are a cocky little beach boy. Just a fucking stupid gringo that can't even feed. You want to play the big No, can you gringo? just- But you feed yourself from now on. We don't need your help. Setelah pertengkaran itu, Manuel berhenti memberikan makanan kepada Jack dan Jennifer. Mereka dibiarkan lapar. Jack, yang biasanya hidup nyaman dan dilayani, sekarang harus turun tangan sendiri mencari makanan untuk istrinya. Tapi ya, dasar bos besar pegang tombak aja kagok.
Dia berusaha tapi tetap nggak dapat apa-apa. Suatu hari, Jack meminta Jennifer untuk tetap di pondok sementara dia berburu ikan. Di sisi lain, Manuel sedang makan ikan sendirian. Jennifer yang sudah kelaparan mendatangi Manuel dan meminta sedikit ikan. You can't see without goggles. Give me the knife. So you mad at me too? No. You want some food? I can't. I'd feel like I was letting him down. He doesn't have to know what you do anyway. I won't say anything. Karena Manuel memang punya perasaan ke Jennifer, ya namanya juga cowok, apalagi sama istri orang, godaan iman, dia akhirnya memberikan ikannya. Jennifer makan dengan lahap, sementara itu suaminya masih jungkir balik di laut nyari ikan demi istrinya. Kalau dipikir-pikir kita nggak bisa sepenuhnya nyalahin Jennifer atau Jack. Situasinya kacau, lapar, stres, dan ya manusiawi banget kalau semuanya jadi rumit. You look very beautiful. Imagine how it would be if it was just Jack and me. That's really good. You still can smile. I better go. Welcome. Hey, maybe next time I can make you a whole feast so I can get a decent kiss. Setelah itu Jack berhasil dapat 3 ekor ikan kecil. Dia pulang ke pondok, tapi langsung curiga saat melihat Jennifer terlihat nggak terlalu lapar. Jennifer sempat berbohong, bilang kalau dia mencuri ikan dari Manuel. Akhirnya kecurigaan Jack agak mereda. Hey, what's that? What are you saying, Jack? What, you think I'm catching fish? So why'd you like the fire? I lit the fire so we could cook what you... You're lying to me? I stole some fish from him today. She wouldn't have to steal from me. Saat Jack dan Jennifer pergi cari ikan bersama, mereka melihat Manuel lagi bikin api dan memanggang sesuatu. Jack langsung naik pitam, karena yakin Manuel mencuri korek api miliknya. Pertengkaran pun pecah, suara mulai meninggi. Sampai Manuel memukul Jack dengan kayu, dan perkelahian fisik nggak bisa dihindari. Jennifer buru-buru melerai mereka. Thought you put out the fire. Put it out. Son Jack, of a just bitch. no, Jack, Jack, Jack! Hey, our fire! That's our fire! Huh? How about there? How about there? Man? Jack! Jack! It's on fire! Stop it! Sid! You wanna finish this, pendejo? Pada siang hari, saat Manuel tertidur, Jack mencuri kacamata selam milik Manuel, barang penting untuk berburu di laut. Manuel sadar kacamatanya hilang. Dia marah besar, yakin Jack yang ambil dan berniat membunuhnya. Don't look at me that way, Manuel. I can't be your friend. I don't want to be your friend. Puta que lo reparió! Took my goggles! Jennifer yang berada di pondok sebelah berusaha menghentikan Manuel. Tapi malah Manuel justru menahan Jennifer dan mulai melakukan hal-hal yang para cowok inginkan. Dan ya, kalau dilihat dari sisi kita, adegannya panas banget. Aduh. Setelah kejadian kikuk-kikuk itu, Manuel meminta Jennifer untuk ikut hidup bersamanya. Tapi Jennifer menolak. Ia cuma minta satu hal. Come live with me. I can't do that. You gotta promise me you won't say anything. You can't say anything. Okay. Tak lama kemudian, Jack muncul sambil bawa ikan besar dan mengembalikan kacamata selam milik Manuel. Yang bikin tambah panas, Manuel terlihat santai. Over there. Jack mendatangi pondok dan ngobrol dengan Jennifer. Tapi dari raut wajah Jennifer yang gelisah, Jack mulai curiga ada yang disembunyikan. Apalagi lihat Manuel yang santai-santai aja. Jack mikir, jangan-jangan pas gue nyelam cari ikan, mereka kikuk-kikuk. Ya gimana guys? Laki mana yang enggak sakit hati? Jack pun marah, menarik Jennifer menuju pondok Manuel, lalu pergi menjauh dari mereka. What? Nothing. You shouldn't have taken his goggles. He went crazy. Pretty calm now. What did he do? I told him he was being stupid, just like... Fuck them, dude! All right, so no what? No? You're gonna just fuck him and you're gonna live with me and then it's over. You deserve each other. Get out. I guess that covers it. Hey! That's what I caught. Mulai dari situ, Jack berusaha mandiri. Dia belajar menyelam sendiri, bahkan bikin kacamata selam dari barang-barang seadanya. Sampai suatu hari, dia menemukan perahu kecil karam di dasar laut dan menariknya ke tepi pantai.
Jennifer yang tidur di pondok Manuel kaget, lalu membangunkan Manuel. Mereka berdua menghampiri Jack untuk bantu, tapi Jack udah keburu sakit hati. Dan wajar sih, masa istri sendiri tidur sama orang lain. Let me help you. Back off! Let me give you a hand. He's already helped himself. I'm doing fine, thank you very much. That's Jack. Shared you, didn't I? Saat Jack memperbaiki perahu, Jennifer terus mencoba mendekati dan bicara baik-baik, tapi Jack tetap dingin. You really think you can get out of here? We're motoring south-southwest when we... I have to be cruel, Jack. I did what I had to do. You're gonna have to screw me too. That all it'll take? What are you saying, Jack? Go to hell, Jack! You wanna go for a swim? Malam tiba, Manuel mengajak Jennifer berenang di pantai dan ya mereka kikuk-kikuk lagi. Adegan dewasa, jadi kita skip ya. Jack cuma duduk di pantai sambil ngerokok cerutu lihat mereka berdua dari jauh. Tapi ternyata setelah itu Jennifer ngajak Manuel untuk mencuri perahu yang sedang Jack perbaiki. I think we should just take the boat. But he lives with them. We could just take it while he's sleeping. Can't you just do something? Besok paginya, Manuel lagi bersihin ikan. Jack sedang mau menyelam mencari ikan. Saat Jack pergi, Manuel membangunkan Jennifer dan mereka mencoba kabur pakai perahu Jack. Tapi Jack udah pasang jebakan, perahunya belum diperbaiki sepenuhnya. Di tengah laut, perahu itu bocor dan tenggelam. Jennifer berhasil berenang kembali ke pantai dan marah-marah ke Jack. He looked like a madman. What is it? It's leaking! Bitch! What is it? He's rigged the boat back! Well, that took longer than I expected. Tak lama, Manuel muncul dari laut. Jack langsung mengejar sambil bawa tombak dan melemparnya tepat ke punggung Manuel. Manuel terluka parah, tapi masih bisa kabur ke hutan. Sementara itu, Jennifer ditahan oleh Jack. Something to hold. Better or worse. Something weirder. Now, why does that look familiar? Malam hari, Manuel kembali diam-diam untuk menyelamatkan Jennifer. Terjadi perkelahian lagi antara Manuel dan Jack. Pada akhirnya, Manuel dan Jennifer berhasil kabur. Paginya, Jack yang penuh dendam mencari mereka sampai ke persembunyian. Di puncak konflik, Jack kembali melempar tombak dan kali ini, tombak itu menancap telak. Manuel jatuh sekarat. Jennifer hanya bisa menangis. For love, son. What I did? He can't fight anymore! He's sick! So I'm sick. Beberapa waktu kemudian, sebuah kapal nelayan tiba di pulau tersebut. Mereka menemukan Jennifer sendirian, tertidur di pondok. Jennifer berpura-pura bilang bahwa dia cuma tersesat saat berenang. Nelayan itu membawa Jennifer ke kapal. Great. I'm good. I can't... Come on, I'll take you. So how'd you get here? Saat kapal bergerak meninggalkan pulau, terlihat sosok Jack di dalam laut, menyelam dan hanya bisa melihat Jennifer pergi perlahan menjauh. Dan di titik itu, film pun berakhir. Di pulau terpencil, ternyata yang paling sulit bukan cari makanan, tapi jaga hati dan kepercayaan. Kelaparan bisa bikin orang nekat, tapi cinta segitiga bikin orang gelap mata. Intinya, bertahan hidup itu susah, tapi bertahan dari pengkhianatan jauh lebih perih. Thanks udah nonton. Kalau kalian suka alur kacau, tapi seru kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita gila berikutnya.